खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबको वाटसन सलीम गिल का अस्सलाम। अजीज़ो, BTL के प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है, इस सिलसिले का आज तीसरा प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज का जो प्रोग्राम है उसका जो मकसद है वो थाईलैंड में हमारे जो पाकिस्तानी मसीह बहन भाई हैं उनके हालात के हवाले से है। जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं, जिन मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं, आज अपने प्रोग्राम में हम उन पर बात करेंगे। हम उन हालात के बारे में गुफ्तगू भी करेंगे और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है उनके लिए, हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। इस हवाले से आज का जो पैनल है हमारे पास, वो चूँकि ख़ुद वहाँ पर देख के आए हैं वो हालात और बग़ौर उन्होंने उसका ख़ुद मुशाहिदा किया है, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। और इससे बेहतर कि हम प्रोग्राम को आगे लेके चलें, हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शुक्रिया। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। आज जो प्रोग्राम है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, थाईलैंड के मसीहों के हवाले से है। और आज के पैनल में मेरे साथ पास्टर इमरान गिल साहिब हैं, जिनका ताल्लुक़ हॉलैंड से है, मुतहरिक हैं समाजी खिदमात में भी, अभी थाईलैंड से होकर आए हैं। उन हालात का, उन वाक़यात का जो ये हमें बताते हैं, ज़िक्र करते हैं, हमने सुना तो है, लेकिन जो इनकी ज़ुबान से सुना है उससे हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे बहन भाई वहाँ पर किन मुश्किलात में हैं। गैस्पर भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये BTL के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और इनकी खिदमात जो है वो आप इस वक्त भी देख रहे हैं। ये भी थाईलैंड से होकर आए हैं, उन हालात को देख कर आए हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं पास्टर इमरान गिल साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदा के नाम से हमें ब्लेस करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें। आए हम दुआ करें। कदूस रहीम गफूर खुदावंद खुदा, लश्करों के खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा और हमें ये मौका दिया कि हम अपने मसीही बहन भाइयों की तकलीफ़ों के बारे में बात कर सकें। बाप खुदावंद जी, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि BTL TV, उसकी पूरी टीम को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत दीजिए और भाई वाटसन को बरकत दीजिए, जो कि आज इस प्रोग्राम को, अपने बहन भाइयों की आवाज़ को तमाम लोगों तक लेकर जाने का वसीला बने हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगा और पा लिया, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदावंद पर ईमान रखते हैं कि खुदा जो है वो हमारे जो मकासद हैं, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जानता है, तो वो हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है ये हम खुदा पर छोड़ते हैं। थाईलैंड के मसीहों के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं भी जानते, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, जो वहाँ पर हमारे बीमार बहन भाई हैं उनके साथ क्या हो रहा है, हम शायद सुन सकते हैं, उस तरह महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो ख़ुद अपनी आंखों से नहीं देखा है। आज हमारे जो दोनों दोस्त हैं यहाँ पर, उन्होंने उन हालात का ख़ुद जायज़ा लिया है, ख़ुद गए हैं और उन्हें देखा है उन हालात को, उन लोगों को। मैं सिर्फ थोड़ा सा तहमीद बांधना चाहूँगा कि चंद साल पहले हमारे ये पाकिस्तानी मसीह बहन भाई एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी जान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हमारे मसीह बहन भाइयों के साथ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे लोगों को वहाँ पर जिन मुश्किलात का सामना है, तो जिसे भी कोई मौका मिलता है वो कोशिश करता है कि एक ऐसे आज़ाद माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर चले ताकि उनके बच्चों की जो परवरिश है वो एक आज़ाद माशरे में हो। और ये बात सिर्फ इखलाकी तौर पर नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो हमें जो जेनेवा कन्वेंशन की जो ह्यूमन राइट की जो ट्रीटीज़ हैं वो हमें अलाउ करती हैं। हम अक्सर इस बात पे बहस करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चनों को प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन अगर आप उन ट्रीटीज़ का, ख़ास तौर पर 1951 की जो ट्रीटी है उसका जायज़ा लें, तो आप पाकिस्तानी मसीह हों, अहमदी हों,
یا پاکستان کی کوئی بھی اقلیت اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی آزاد ملک میں جہاں پر اس کو مذہبی طور پر کوئی پرابلم نہ ہو اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تھائی لینڈ کے حوالے سے پاسٹر عمران گل صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ تھائی لینڈ سے ہو کر آئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں حالات کیا ہیں. واٹسن بھائی, تھائی لینڈ کے مسیحیوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ان کی مشکلات, تو بس میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک قسم پرسی کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں. خداوند نے یہ ویژن مجھے دیا لاسٹ ایئر, کیونکہ مجھے تو اس پہ پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ تھائی لینڈ میں ہمارے کچھ مسیحی بہن بھائی اس وقت کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. جب میں جو ہمارے بہن بھائی تھائی لینڈ سے یہاں پر نیدرلینڈ میں آئے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو پھر پتہ چلا, تو خداوند نے یہ دل میں بوجھ دیا کہ ان کے لیے کچھ کیا جا سکے. اور پھر خداوند نے انہی دنوں میں سرفراز کیا, سب کچھ ہمارا جو لیگل پروسیجرز تھا وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور پھر میں نے اپنے دل میں یہ اس بات کو رکھا کہ میں خود وہاں پر جاؤں اور ان کی تکلیفوں کو نہ صرف دیکھوں بلکہ محسوس کروں. تو یہ اسی کہہ سکتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ میں خداوند نے یہ ممکن کیا کہ میں تھائی لینڈ جا سکوں اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو وہاں پر جا کر دیکھ سکوں, ان کے ساتھ وقت بتا سکوں, ان سے بات کر سکوں, ان کے ساتھ رہ سکوں. اور پھر یہ ممکن ہوا. اور پھر میں جب تھائی لینڈ گیا تو جب ان کو میں نے دیکھا تو واقعی ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہالینڈ میں جو جانور جو ہیں ان سے زیادہ بیٹر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات درست ہے, کیونکہ دیکھیں جو دوسرے ملکوں میں ہیں, اگر ہم یورپ میں دیکھیں یا دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو یہاں پر گورنمنٹ نے مطلب سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, لوگ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں. ان کی سب سے بڑی جو پرابلمز میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر سینٹرز بنے ہوئے ہیں, لوگ وہاں جاتے ہیں, اپنی اپلیکیشن UN میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا ایک جو بھی مطلب پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا آگے کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بدقسمتی لوگوں کی یہ ہے کہ وہاں پر رہائش ان کی اپنی ہے, میڈیکل ان کا اپنا ہے. جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں, بوجھ پڑتا ہے, تو پہلے تو وہاں سے وہ لٹے پٹے یا مار کھائے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں کہ کوئی ہمیں وہاں شیلٹر ملے گا. جب وہاں چھت بھی چھن گئی اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ان کی وہ حالت جو ہے, کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا یا میں نے آبزرو کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کمرے میں 2 فیملیاں رہ رہی ہیں, 3 فیملیاں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک کے پاس کرایہ نہیں ہے تو دوسرے 2 نے شیئر کر کے تھوڑا بہت کر کے وہ مطلب ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے ان کی. ان حالات کو جیسے کہ میں سن رہا ہوں آپ لوگوں سے, ویسے میرے پاس بھی انفارمیشنز ہیں لیکن آپ لوگ چونکہ خود دیکھ کر آئے ہو, شاعر کی غزل کے دو شعر ہیں مجھے یاد آتے کہ گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کی تلاش میں, غم راہ میں تھے وہی ساتھ ہو لیے. یعنی یہ لوگ جب گھر سے نکلے تو کیسے خوبصورت خواب لے کر نکلے ہوں گے. یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک خاتون پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی, پریگننٹ تھی وہ, بالکل. جب وہ نکلے ہوں گے میاں بیوی بچوں کے ساتھ تو ایک خوبصورت خواب لے کر وہ چلے کہ ہم ایک نئے ملک میں جائیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. وہ ٹوٹ گئے سب. وہ یعنی اب وہاں پر شوہر باہر ہے تو بیوی اندر جیل میں ہے. میں جیل کہتا ہوں اس کو, میں عام لوگ جو ہیں وہ اس کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن میں اسے جیل ہی کہتا ہوں کیونکہ جیل ہے وہ. اور ایک جیسے کہ آپ نے خود بھی دیکھا اس کا کہ 50 لوگ اگر اس میں ہونے چاہیے تو وہاں 300 لوگ ہیں, اندر ہی سب کچھ ہے. میں آپ کی بات کو وہ تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں کہ جس بہن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو کہ پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی, میں پرسنلی اس کے ہسبینڈ سے مل کے آیا ہوں, اس کے بیٹے کو وہاں پہ میں ملا ہوں, ان سے بات چیت ہوئی ہے میری. میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن صرف یہ کہ ان کو تسلی دی, ان سے ذات کی دعا کی اور یہی کہا کہ خداوند آپ کے لیے اچھا کرے. لیکن جب ان کو ملا تو اور زیادہ دل ٹوٹا کہ جب ان کی باتیں سنی وہاں پر کہ کیسے کیسے وہاں پر حالات ہو جاتے ہیں. اب آپ نے جب وہ ڈیٹینشن سینٹر کی بات کی جس سے کہ آپ نے ابھی جیل کا, تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ وہ جیل ہی ہے, بلکہ جیل سے بھی بدتر ہے. میں 1 منٹ کے لیے میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ تھائی لینڈ میں ہمارے ایک دوست ہیں, اگر وہ ملا دیں ان سے.
जब तक हम बात करते हैं। अच्छा गैस्पर भाई, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप भी वहाँ देख कर रहे हैं हालात, तो कोई हल नज़र नहीं आता इसका, क्या किया जाए कि कैसे उनकी मदद की जाए? दो तरीके हैं, जैसे कि पास्टर साहब से मेरी बात हुई थी इससे भी पहले, कि हमें दो तरीके नज़र आते हैं। एक तो इकोनॉमिकली हम उनकी हालात को देखें कि कम से कम उनको रोटी जो है, दवाई जो है, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, इस पर कुछ किया जाए। और उसके बाद फिर उनकी आवाज़ को बुलंद करके जो लीगली तौर पर हम इसको, इन इश्यूज़ को किसी मतलब जो बड़े लेवल पर, वाला। हाँ, वहाँ पर उनको उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। इस पर कुछ बताएंगे? मेरे ख्याल में, मैं जब इन दो पहलू पर सोच रहा था और बात कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि पहले तो हमें जो हमारे बहन भाई थाईलैंड से हमारे पास पहुँचे हुए हैं, उन्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, कि उनकी सपोर्ट के लिए मतलब होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल। और हमें, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ, तो मैं आज अगर खुदावंद का वो कहना मानता हूँ कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो 1 दे दे, ठीक है। आज वो वक्त आया उनके लिए कि हमें 1 रोटी उनके लिए बचानी है। अगर हम 1 रोटी बचाएंगे तो वो भी खा सकेंगे, उनके पेट में भी कुछ जाएगा। क्योंकि अगर वो, मैं अभी मैं बता नहीं पा रहा कि आपको, कि वो थोड़े से चावल लाते हैं, उसे वो बॉयल करते हैं, तो उसका वो जो पानी निकलता है, कई फैमिली ऐसी भी जो उनके पानी भी पी के गुजारा करते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। तो क्यों ना वो जो बहन भाई हैं वो भी हम सब मिलकर, आपने कहा कि जिनके हमारे पास, हम बैठे हुए कि जिनके पास हम 2 रोटी हैं तो हम 1 रोटी जो है उनको दे दें। मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ कि हम यूरोप वाले जो हैं, और ख़ासतौर पर हॉलैंड में, हमारे पास 1 रोटी नहीं, हमारे पास 4 रोटी हैं। 2 रोटियों में से 1 रोटी देना तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर 4 रोटियों में से 1 रोटी आप दे दें तो तब भी आपका पेट भरा हो रहता है। पर बात तो ये है ना कि हम कहते हैं कि रोटी होने के बावजूद हम कहते हैं हम दुआ करेंगे, पहले रोटी दें फिर दुआ करें। एग्जैक्टली, ऐसे होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, हमें ये करना है। अच्छा चलें, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपके सामने वापस आते हैं, तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए। इससे बेहतर कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं पहले सबसे एक बात शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बीटीएल का। बीटीएल की जो प्रोग्राम की वसातत से हम इस इशू को आगे उठा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीटीएल आगे भी अपना किरदार जो है वो अदा करेगा, आपका जो चैनल है, और हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आगे। अभी हमारे साथ थाईलैंड से एक भाई हैं, शायद वो अपना नाम बताना चाहें या नहीं, ये उन पर है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। हेलो भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही? हेलो। हेलो, हाँ जी भाई। जी, गुड इवनिंग भाई, सर। कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक ठाक। जनाब वाटसन सलीम गिल आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हमें थोड़ा सा बताएं आप अपने बारे में भाई, अगर बताना चाहते हैं, जितना बताना चाहते हैं उतना बताएं, कोई पाबंदी नहीं है, ताकि खुदा ना खास्ता आप पर कोई मुश्किल ना हो, तो प्लीज़। सर, मेरा नाम सेबेस्टियन शेल्डन है, मैं थाईलैंड से हूँ। और जैसा कि आप जो मतलब बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर साइलेंट सीकर्स की तरह मतलब जो केसेस हमारे फाइल हुए हैं, तो उस सिलसिले में कुछ थोड़ी बात करना चाहूँगा। भाई मैं आपको आपका थोड़ा सा तारुफ कराऊँ। मेरे साथ पास्टर इमरान गिल साहब भी हैं, मेरे साथ भाई गैस्पर डैनियल भी हैं। हम आज का जो प्रोग्राम है वो थाईलैंड के हवाले से है। आप लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हमें मालूम है। थोड़ा सा आप अपने तौर पे हमें बताएं कि क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़।
देखिए सर, जो प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं हम लोगों को, जैसा कि आप सबको पता भी होगा और तमाम लोगों को मालूमात है इन चीज़ों के हवाले से, कि जो थाईलैंड में जो असाइलम सीकर्स, जैसे कि हम लोग जो अभी असाइलम लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत देर हो चुकी है हम लोगों को, और कह सकते हैं कि मतलब 2 से 4 साल से ऊपर टाइम हो रहे हैं लोगों को, लेकिन अभी तक सच कुछ उसके अगेंस्ट हम लोगों को कुछ उसके बिहाफ पर हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जैसा कि अभी तक है, हमें कुछ ये है कि कार्ड्स, वो जो एक लेटर्स इशू होते हैं उस बेस पे भी, लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले पॉइंट मैं ये रेज़ करूँगा कि हम लोग यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जॉब्स तो ख़ैर बहुत दूर की बात है, हम लोगों को यहाँ पर रहना, एक वहाँ जो अकोमोडेशन, फूड और बच्चों की स्टडी के हवाले से ये बहुत ही प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आप देखें, आए दिन यहाँ पर प्रॉक्सीज़ वग़ैरह होती हैं। अगर सपोज़ एक मिसाल के तौर पर, अगर हमें, जैसे मुझे अपनी बात मैं करता हूँ कि कहीं जॉब मुझे मिलता भी है, फॉर अ टाइम बीइंग, जैसे कि छोटी-सी एक जॉब में, क्योंकि हम लोग लीगल नहीं हैं, हम लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, हम लोगों के पास वर्क परमिट नहीं है, हमें जॉब्स, हम लोगों को कोई प्रोफ़ेशनल जो ऑफ़िशियल जॉब्स नहीं हम लोग कर सकते। हमें जॉब मिलती हैं एक छोटी कंपनीज़ में या छोटी फैक्ट्रीज़ में पैकेजिंग के हवाले से, या लोडर्स के हवाले से, या किसी शॉप पर या किसी रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस की जाती हैं कि जैसा कि हमें छुप के रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आने-जाने मैं में समझ रहा हूँ प्रॉब्लम, भाई, और फिर आप बता रहे हैं कि आप इलीगल जॉब नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि हमारे पास जी प्रोग्राम हाँ। का जो टाइम है वो कम है। गेस्ट भाई मैं एक कुछ कहना सवाल चाहते हैं, पूछना प्लीज चाह रहा हूँ। प्लीज। क्या मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ इस सिचुएशन में हैं, ठीक है? जी सर। आप मतलब हम लोग अगर यहाँ से जाते हैं, मैं जाता हूँ, पास्टर इमरान जाता है, वॉटसन साहब जाते हैं, कोई भी जाता है, तो हम वक्ती तौर पे जी। गए 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते में वापस आ जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं, दूसरे दोस्तों से डिस्कस करते हैं। सवाल मेरा ये है छोटा सा, कि आपके ख्याल में हमें, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें कौन सा कदम ऐसा उठाना चाहिए कि हम सब आपकी आवाज़ बन सकें? बिल्कुल। सर देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है ये, और मैं थोड़ा-सा एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसा कि पास्ट में बहुत से लोग आए यहाँ पर, और बहुत से लोगों ने मतलब इस चीज़ों के बात की कि जी हम ऐसा करेंगे, हम आपके केस को आगे गो थ्रू कर लेके जाएँगे और आप लोगों के लिए हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब ऐसा यहाँ पर जो जितने मतलब मेजॉरिटी जो बैठी है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर रही इन चीज़ों के हवाले से। अब जो भी वो कहते हैं कि ये सब फेक बातें हैं, आते हैं, वो इस तरह से तस्वीरें खींचते हैं और वीडियोज़ कैप्चर करते हैं और ले जाते हैं, बाद में फिर कोई पूछने वाला नहीं। जो कि हम लोग इन चीज़ों को फिर भी हम लोग कहते हैं कि शायद हमारी कोई आवाज़ सुने, शायद हमारे कोई मदद के लिए आए। और मैं ये नहीं कह रहा कि यूएनओ को हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं थाईलैंड में इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, कि जो असाइलम सीकर्स हैं उनको इस चीज़ की वो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। जैसा कि अभी देखें आप, रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग जो प्रॉक्सीज़ में जेल हुई, इमिग्रेशन वाले आए, उन्होंने प्रॉक्सी हुई तो उन्होंने घरों से उनको लेके गए, और जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से उनको उठाया गया। तो आईडीसी वाले जो भी भाई मतलब वहाँ पर बहुत मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ चूंकि वक्त हमारे पास कम है। ये सारी चीज़ें मालूम है हमें। गेस्ट भाई का सवाल जो है वो बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा है सवाल। उसका जी सर। आप हमें जवाब दें। अच्छा, उसके साथ ही एक मिनट, उसके साथ ही मेरा भी एक सवाल छोटा सा, कि पहले मुझे ये बताएं कि क्या हमारी जो पाकिस्तानी हुकूमत है, हमारे जो पाकिस्तानी मसीह जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, या उन तक कोई आपकी आवाज़ पहुंची है, नहीं पहुंची, वो कोई कुछ करना चाहते हैं आपके लिए? क्योंकि हम पाकिस्तानी चाहे यूरोप में रहते हों या पाकिस्तान में हों, हम इतने ताकतवर नहीं हैं। हम अपने तौर पर थोड़ा थोड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं, पहले भी कोशिश करते रहे। अब उसमें अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। कुछ आपके साथ आके तस्वीरें खिंचाते हैं, चले जाते हैं, कुछ जो है वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं। आप हमें बताएं, वो जो सवाल गेस्ट भाई ने पूछा है वो बड़ा अच्छा सवाल है, कि आप जी, क्या समझते ब्रदर हैं? गैस्पर ने जो सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसमें हम लोग यही चाहेंगे कि सर देखिए, हमें यहाँ पर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। प्लस हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलिंग के लिए बहुत एक वो कह सकते हैं कि उनकी एज इतनी हो रही है और हम लोग उनको स्कूलिंग नहीं कर सकते उनकी। और अगर
یہ کچھ چیزیں جو سی ہماری جو اس وقت ایز سچ جو ہمیں جو نیڈ ہے جن چیزوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اکوموڈیشن اور یہ اسکولنگ بچوں کے دوسرے میں مسائل تو وہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ کہ جو ہماری جنریشن جو آگے ہے وہ ہم لوگوں کو اسکولنگ نہیں کر سکتے ان کی دینی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہاں جی ہم نے اس پہ چھوٹی سی ایک اسکولنگ پہ ریسرچ کی تھی تاکہ ہم چاہ رہے تھے کہ بچوں کے لیے کچھ کیا جائے، تو اس میں یہ نکل کے آیا کہ جو انڈین اسکول ہے وہاں پہ، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہاں سے اردو پڑھ کے آتے ہیں، انگلش پڑھ کے آتے ہیں، تو جب وہ تھائی پڑھتے ہیں بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے یہاں نیدرلینڈ پڑھنا شروع کی تو ہمارے لیے بچوں کے لیے مشکل ہوئی، تو 3500 جو ہے وہ انڈین اسکول کی فیس ہے جہاں پر بچے اردو اور انگلش پڑھ سکتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم اس کے لیے ایک حل ایسا ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو وقتی طور پر سلوشن ہو، کہ ایک کمرے میں ایک اسکول بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کا حل کیا جاتا ہے۔ لیکن بیسکلی میرا یہ ہے کہ ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں، یہ ٹیم جو اس وقت بیٹھ کے ان پہ پروگرام کر رہی ہے یہ سوچے ٹھیک ہے آپ کے حل میں۔ نہیں زبردست، ٹھیک ہے جی میں نے بالکل میں نے وہاں پہ دیکھا خود کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں اپنا، انہوں نے چھوٹے سے جس وہ بلڈنگ میں، کیونکہ ایک بلڈنگ میں زیادہ تر ساری فیملی ایک بلڈنگ میں رہ رہی ہیں، 30-40 فیملیز ایک بلڈنگ میں وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ تھوڑا بہت کام شروع کیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر پڑھا سکتے ہیں وہ بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تاکہ ان کا جو وہ کنٹینیوٹی رہ سکے۔ لیکن میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ وہاں پر بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے، اور ہمیں، اور میرا سمجھ لیں کہ یہ ویژن بھی ہے کہ اپنے ان بچوں کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، تو ان کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ بھائی، کیونکہ میں 1 مہینہ پہلے وہاں سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ تمام باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں نے آپ کے درد کو محسوس کیا ہے، اور اسی لیے پھر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے ان مسائل پر بات کی جا سکے۔ جی تھینک یو سر، میں یہی بس کہنا چاہوں گا آپ سب سے، میری ایک التجا ہے کہ یہ جو پرابلمز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، اور جیسا کہ بردر عمران نے کہا کہ وہاں سے ریسنٹلی ہو کے آئے ہیں، تو آپ سب دیکھ کے آئے ہیں کہ کن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایک کنڈو کے اندر ہم لوگ 2-2 3-3 فیملیاں جی بالکل میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، 2-2 3-3 نہیں، میں نے 30-30 40-40 بھی دیکھی ہیں وہاں پر۔ ایگزیکٹلی، لیکن اچھا سر دیکھیں پھر وہ جی پتہ کیا، جو اس کو کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں اسے سمیٹنا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشی طور پر جو حالات ہیں وہ تو ویسے خراب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان جو بھوکا ہے پہلے ہمیں اسے کھانا دینا ہے، بالکل دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیمار ہے تو پھر دوائی کی ضرورت ہے، پھر ایجوکیشن تیسرے نمبر پہ آتی ہے اگر دیکھیں ہم، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی مسیحیوں کی وہاں پر، تو ہم ایز اے کمیونٹی یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا یا کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ وہاں پر وہ کریں۔ یہ تو ہو گیا ایک حصہ۔ اب آپ کے جو پروسیس ہیں، کیسز کے پروسیس ہیں جو وہاں پر یعنی ایک ناانصافی ہو رہی ہے مسیحیوں کے ساتھ ان کے کیسز کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز ہو تو پلیز بتائیں۔ سر کیسز تو جیسا کہ دیکھیں کہ ابھی ہم لوگوں کو یہاں پر تقریباً 4 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، پروبیبلی 4.5 سال ہی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی آگے مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس یہی ہے کہ آپ کے پاس لیٹرز ہیں ہمارے پاس، اور اس بہاف پر ہی ابھی تک جو چل رہا ہے پروسیس بس یہی ہوتا ہے کہ ان فیوچر بس مے بی نیکسٹ ایئر 6 منتھس کے بعد کچھ نہ کچھ ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملے گا، لیکن آج 4 سے اب ہو رہے ہیں 4 ایئر سے، لیکن اب تک کچھ ایز سچ ہمیں کچھ نہیں اس کے حوالے سے ابھی تک ملا۔ میں سوری پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو انٹرویو وغیرہ یو این او کے ساتھ ہو گیا ہے یا آپ ابھی تک اپنے انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہیں؟ سر میرے 2 انٹرویو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ایک مجھے پھر دوبارہ کال کی ہوئی ہے، اب وہ نیکسٹ ایئر کی ہے، اب دیکھیں کب وہ اس میں کیا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے، بس یہی ہے کہ اوکے انٹرویو ہو گیا، نیکسٹ کال پہ آپ کا دیکھیں گے، بس یہی چیزیں جو فیس کر رہے ہیں، اور آج اتنا مطلب ٹائم ہو گیا ہے۔ جی کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پر ریفیوزل جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے،
वहाँ पर। बहुत ज्यादा है। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम आपको खुदावंद के हाथ में देते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को जो थाईलैंड में है खुदावंद के हाथ में देते हैं, और खुदावंद ने चाहा तो हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। एक छोटी सी बात हाँ जी, मैं please। करना चाहूंगा। हेलो हाँ जी बोले भाई प्लीज। जी, सॉरी, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने इस तरह से हमारे ऊपर मतलब ख्याल किया और आप इस बात को रेज अप कर रहे हैं। हम लोग आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, और खासकर BTL टीवी को बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और हम लोग ये BTL टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा इनको बरकत दे, और मजीद से मजीद ये मतलब अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हमें दिखाएं और बताया जाए। टॉक शोज के हवाले से हमें बहुत कुछ हासिल होता है, बहुत अच्छी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, ये तो हालात जी बिल्कुल ये वही हालात हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऐसे ही कि बिल्कुल। हाँ कि अगर हम बात करें IDC की, जिसे डिटेंशन सेंटर जेल कहा जाता है, तो वहाँ पर मेरी अपनी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था कि मैं किसी जेल में गया हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले जेल ही नहीं देखी थी, और जब मैं वहाँ पर गया मैंने देखा कैसे आपके एक प्रोसेस के अंदर से गुजर कर आपने अंदर जाना है। उन्होंने टेलीफोन, यहाँ तक एक पेन जो होता है ना, वो पेन भी अंदर लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा चलें, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं आपके पास। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आप लोगों ने देखा कि जो मतलब सूरत हाल है वो इकोनॉमिकली तो बहुत ही बुरी हालत है। उनके पास खाने को पढ़ाई बच्चों के लिए वाकई जो 4-4 5-5 साल में बच्चे जो हैं वो उनकी तालीम जो है बिल्कुल। एक तो ये है, दूसरा उनके केसेस जो हैं वो अटके हुए हैं। यूनाइटेड नेशन इस पर क्या कर रही है, UNHCR का क्या किरदार है, हम इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम यूरोप में बैठे हैं, आज़ाद माशरे में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत कुछ कर सकती है, हमने किया भी अपने तौर पे। लेकिन बात अफसोस की वो होती है कि हम यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में हैं। सिर्फ यूरोप में 10,000 के करीब हम पाकिस्तानी मसीह हैं, और बरतानिया में 10-12 हज़ार 15 हज़ार अलग से मजमूई तौर पर। लेकिन जब हम कोई मुजाहरा करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 100 का फिगर जो है वो क्रॉस होता है। तो ये भी बड़ी सूरत हाल है, क्या कर सकते हैं आप? नंबर 1 जल्दी से बात करना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट छोड़ के हमें टेबल टॉक करनी पड़ेगी, और टेबल टॉक हमें वाने बाला के साथ करनी पड़ेगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उनकी ये जो लीगल बैटल है उसको हम हाइट तक लेकर जा सकें। हमें अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत है यहाँ पर। हम एक कम्युनिटी के तौर पर हमें लॉयर्स से मिलना पड़ेगा, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रब्ता करना पड़ेगा कि जो लॉयर्स वो केस यहाँ से हमारा केस UNO तक लेकर जाएं। हमारी आवाज़ सिर्फ हॉलैंड में ना दब के रह जाए, बल्कि हम उस आवाज़ को लेकर यूनाइटेड नेशंस तक जाएं, और यूनाइटेड नेशंस के साथ जाकर वहाँ पर बात करें। क्योंकि हमारे जो बहन भाई वहाँ पर मौजूद हैं थाईलैंड में, वो कहते हैं हम यतीम हैं। पास्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये समझाएं, क्योंकि ये हम जज्बात में सब कुछ बोलते हैं। अभी अगर मैं आपके इन जो आपने बातें की हैं इनको एक एक करके अलग रखूं तो क्यों, कैसे, तो ये एक मिनट, क्यों, कैसे, तो ये इसका सवाल का जो जवाब है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाल के तौर पे हम टेबल टॉक करते हैं। टेबल टॉक करने के लिए हमारे दरमियान में वो लोग होने चाहिए जो जिनको कम्युनिटी के साथ कुछ फिक्र है, कोई जैसे कि गैस भाई ने पहले भी बात की कि जो लोग वहाँ से खुद आए हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लोगों को, मैं प्रोटेस्ट का जो मैंने बात की, वो लोग जाते हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है, दर्द होता है। अब अगर लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं होगी, हर बंदा कहना छोड़ो यार मैनू की यार मैं अच्छे आ गया, तो फिर कैसे होगा ये? क्योंकि ये इन चीज़ों के लिए जो आपने किए हैं, मैं इसमें एग्री करता हूँ कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम प्रेशराइज नहीं करते, और उसके लिए हमें कम्युनिटी को मजबूत होना है। हम एम्बेसडर हैं उनके। हाँ,
میں یہ کہتا ہوں ہم ان کے امبیسیڈر ہیں, ہم نے ان کی آواز لے کر وہاں تک جانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں سب سے ملنا بھی پڑے گا, تو ہمیں ملنا ہے, ہمیں سب کو ایک ٹیبل پہ لے کر آنا ہے, ہمیں جو وہاں سے آئے ان کو بھی لے کر آنا ہے. یس روی آپ کا میرے خیال میں ایک تو ہمیں, جو میں 2-3 لفظوں میں بات کروں گا, کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات جو ہے, ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر 1, تاکہ ہم وہاں بات کریں, ہر کوئی اپنی اپنی پٹیشن نہ لے کے جائے, ایک آواز ہو. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پر رہتے ہوئے, تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے, ہمیں لوکلی وہاں پر جو لائر ہیں, جو آرگنائزیشن ہیں, انہیں ٹریس آؤٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ مل کے چلانا ہے, کیونکہ یورپ کا لا فرق ہے, تھائی لینڈ کا فرق ہے. تو ہم جو وہاں کے لوکل کام کر رہے ہیں اس پہ, ان کے ساتھ مل کر ایک کلیبریشن بنا کے اس کو آگے لے کے چلنا. لیکن ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے جو کیونکہ ہم ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے ہیں, ہمیں یو این او کو اس بات پہ لانا ہے, تاکہ کیونکہ وہ یو این ایچ ایس آر جو تھائی لینڈ میں, وہ خود تو نہیں فیصلہ میں کر آپ کی سکتے. بات مانتا ہوں واٹسن بھائی, میں چھوٹی سی ایک بات کریں, ہم بالکل مانتے ہیں آپ کی بات, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ان سے بات کرنے جاتے ہیں, یا جب بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں لا کر اور بہت سارے ملک دکھا دیے, یار یہ زیادہ وہ ہے, لیکن وہ ہماری سچویشن کو اتنا ڈیپلی اس کی وجہ یہ ہے, بنیادی طور پر میں واپس ادھر ہی آتا ہوں کہ یونٹی جو ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, نمبر 1. دوسری بات, پریشر کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ ایک ڈیلیگیشن بنا کے یونائٹڈ نیشن میں لے بھی جاتے ہو, آپ کو ٹائم دیں گے, سنیں گے اور ختم. اس وقت تک نہیں جب تک وہ دنیا باہر نہیں سنے گی. یہ میری سوچ ہے, غلط ہو سکتی ہے, دنیا جب تک نہیں سنے گی, آپ کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نہیں کھڑا ہوگا, اس کے بعد پھر ان کو پتا ہوگا کہ باہر جائیں گے ڈیلیگیشن تو باہر ہمیں منہ دکھانا ہے, یہ تب تک نہیں ہوگا. یونٹی نمبر 1 اس میں آتی پہلے. دوسرے نمبر پر ہماری یہ جو اسٹیپس ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں پلیز. میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یونٹی, ہماری مطلب کمیونٹی کی یونٹی, اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی یونٹی ہماری یہ ساتھ میں ہمیں جن کو ملانا ہے, 1 نمبر چرچ کو ملانا ہے, اور 1 نمبر ان کو ملانا ہے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, کیونکہ وہ آ کے کچھ اور بیانات دیتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں, تو وہ تضاد آ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب. وقت کی کمی ہے ہمارے پاس, اور یہ موضوع جو ہے یہ کافی وسیع ہے, اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس. آپ نے دیکھا آج کا پروگرام جو ہے, اس میں میں پھر ایک بار BTL کا شکریہ ادا کرتا ہوں, BTL ٹیلی ویژن کا, اور آپ جو دیکھنے والے ہیں, خاص طور پر یورپ کے دوستوں سے وہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے یعنی اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں کو اویئر کریں کہ ہمارے تھائی لینڈ کے جو لوگ ہیں, ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں, ان پر کیا بیت رہی ہے, ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, مطلب اپنے پیسے سے, اپنے وقت سے, اور اپنی جو ٹیلنٹ ہیں ان سے, کہ ہم کیا کریں. ایک طرف ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دیکھیں, اور دوسری طرف ہم ان کے لیے اپنی آواز کو کیسے اٹھا سکتے ہیں جنیوا میں اور دوسرے جگہوں پر. تو خدا را اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنانے کے بجائے کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اس کو ذہن میں رکھیں. خداوند نے آپ کو یورپ میں لایا ہے, خداوند آپ کو یہاں پر محفوظ, آپ اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ ہو, تو اپنے ان بہن بھائیوں کو نہ بھولیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند نے چاہتے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ. گاڈ بلیس یو.